बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से ये ख़बरें आ रही थी कि यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम ममालिक के लिए न्यू विज़िट वीज़ा और इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो बंद कर दिया है। उनमें ये भी कहा गया कि जी वो जो अब नौकरियां होंगी यूएई में वो इसराइली और इसके साथ साथ भारत के जो शहरी हैं उनको दी जाएंगी। तो यहाँ पर काफ़ी शोर मचा। फिर हमने वजारत ख़ारजा से वजाहत मांगी तो वजारत ख़ारजा ने हमें ये जवाब दिया कि दुबई हुकूमत से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि जिनके पास पुराने वीज़े हैं वो वीज़े ख़त्म नहीं किए गए हैं, अलबत्ता नए वीज़ों के हवाले से कुछ पाबंदी ऐड की गई है। मगर ख़बरें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही थी। फिर बार बार यही कहा जा रहा था कि जी जो वर्क परमिट हैं वो भी मनसूख किए जा रहे हैं, नौकरी से निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों को और उन्हें कहा जा रहा है कि अब वो वापस अपने ममालिक जाएं क्योंकि उनकी जगह वो भारतीयों को ख़ास तौर पे जगह देंगे। ये 18 नवंबर की बात है और उसके बाद मुसलसल ये आए रोज़ मीडिया में ख़बरें आ रही थीं। आज भी एक स्टोरी छपी कि रावलपिंडी की एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिन्होंने कहा जी कि 3000 जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े थे जो यूएई ने जारी करने थे और उन्होंने पैगाम दिया है कि जी वो वीज़े जो है अब पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दिए गए हैं और वो जो 3000 नौकरियां थीं वो पाकिस्तान की बजाय भारत को दी जाएंगी। तो इस पर जब ये ख़बरें छपी तो हुकूमत फौरी तौर पे हरकत में आई और आज जो है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी हैं जो पहले भी आपको याद होगा कि यूएई के हवाले से हमेशा आगे आगे रहे हैं और उनसे राब्ते में भी थे। पहले भी जो मसाइल थे लोगों के वो भी उन्होंने हल कराए। कोरोना के दौरान ख़ास तौर पे जिन के पास टिकटों के पैसे नहीं थे उनमें से भी कई लोगों को फ़वाइद पहुँचाए गए हुकूमत की जानिब से और वो वापस अपने मुल्क आए, अपने प्यारों के पास। तो उसके बाद आज जो है बाज़ाब्ता एक राब्ता जो है वो किया गया है और राब्ता किया गया है जुल्फ़ी बुखारी साहब की जानिब से। वो उन्होंने किया है जी यूएई के वज़ीर बराए अफरादी क़ुव्वत हैं, उनका नाम है नासिर बिन अल-सानी। उनसे राब्ता किया है और राब्ते पर जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से उनसे इस्तफ़सार किया गया है कि जी बताया जाए कि मीडिया में इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं और पाकिस्तान में पैनिक फैल रहा है कि जी वहाँ पर पाकिस्तानियों को अब नौकरी नहीं दी जाएगी और ख़ास तौर पे जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हैं वो भी ख़त्म कर रहे हैं और नए भी नहीं दिए जाएंगे। जिस पर उन्होंने जवाब दिया उनको कि जी इस किस्म की जितनी भी ख़बरें हैं हम उनको यकसर मुस्तरद करते हैं। जो यूएई के वज़ीर नासिर बिन सानी के तरफ से जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए वीज़ा पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं की गई है। यूएई में पाकिस्तानी वर्कफोर्स की तादाद में 11% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के दौरान मुलाजमतों से बरतरफ पाकिस्तानियों का डाटा वर्चुअल लेबर मार्केट के लिए इकट्ठा किया गया है और साथ में उन्होंने एक और भी बात बताई कि इंतहाई तजर्बाकार और प्रोफेशनल्स के लिए 10 साल वीज़ा का गोल्डन एप्लीकेशन प्रोसेस भी जारी है। ये उन्होंने बात बताई जिस पर मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से बर वक्त ताउन और वजाहत पर शुक्रिया भी अदा किया गया और जुल्फ़ी बुखारी की जानिब से भी ये कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मेहनत कश अफवाहों पर कान न धरें। तो नाज़रीन ये थी वो ख़बरें और फिर उनकी ये हकीकत है कि किस तरीके से ये ख़बरें यहाँ पे आती हैं और उन ख़बरों को फ्लैश किया जाता है और जिसके बाद एक मुल्क में पैनिक जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब जो है चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि ये वाज़े हो चुका है कि जिनके पास पहले से ही वर्क परमिट मौजूद है ना तो उनको निकाला जा रहा है और ना ही जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी ऐड की गई है, ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। आपको पता है कि यूएई में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं और बीच में ये ख़बरें आ रही थी कि यूएई और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं और ख़ास तौर पे जब इसराइल को तस्लीम किया गया है। मगर मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब उन्होंने तस्लीम किया उसके बाद यूएई के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात हुई, वो हमारे दफ्तर भी आए
اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے درینہ تعلقات ہیں۔ اور درینہ تعلقات کا ایک اور بھی اشارہ دے دوں کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان میں شکار کھیلنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، کابینہ میں ان کی سیکیورٹی کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ تو اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعلقات ہمارے خراب نہیں ہوئے۔ اگر تعلقات خراب ہوتے تو یقیناً یہ سفارتی سطح پہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس قسم کے ایونٹس بھی نہیں ہوتے۔ ان کے جو شہزادے ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں، رحیم یار خان اور دیگر علاقوں میں جائیں گے، وہاں پر وہ اکثر آتے رہتے ہیں اور اب بھی آ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کلیئر ہوگی ہے کہ تعلقات میں جو خرابی کی باتیں کی جا رہی تھی وہ ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں بھارت کی جانب سے ایک تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جی مسلم ممالک جو ہے وہ پاکستان سے دور ہو رہی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اور بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ بہت ساری انفارمیشن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی۔ سفارتی سطح پہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہوتی ہے ان کے ذریعے بھی یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک آیا تھا مسلمان ہونے کے ناطے اسرائیل کے حوالے سے ایک رد عمل ہے، مگر وہ ہماری طرف سے واضح کر دیا گیا کہ ہر ملک کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے اور ہر ملک اس میں بااختیار ہے۔ کوئی بھی دوسرا ملک اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے یا نہ رکھے، کیونکہ اگر اس طرح تو ہو تو پھر تو کل کو کوئی بھی ہمیں کہے کہ جی آپ فلاں کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں تو پھر ہمیں بھی وہ تعلقات ختم کرنا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر ملک کی ایک اپنی پالیسی ہے، معاشی پالیسیاں ہیں، اس کے مطابق وہ آگے چلتے ہیں اور اسی طرح ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں بڑھتے ہیں اور معیشت کو بھی بہتری ملتی ہے، اور پھر وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزارنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ مقصد تھا بتانے کا کہ جناب ایسا کوئی جو فیصلہ ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ افواہیں جتنی بھی تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ورکہ یہ امپلائمنٹ ویزا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب کیونکہ سرکاری سطح پہ بھی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے تو میرے خیال میں اب ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں رہی، اور نہ ہی ایسی خبریں پھر دوبارہ سے چلانی چاہیے، کیونکہ ان خبروں سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک میں پینک پھیلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو ترقی کا پہیہ ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ رکنے لگ گیا ہے۔ ڈیفینٹ پریشانی تو ہوتی ہے کہ لاکھوں لوگ ہمارے جو ہیں وہاں پر ہیں، ذرا مبادلہ بھیجتے ہیں، ہماری معیشت کا انحصار ان پیسوں پر بھی ضرور ہے، تو اسی لیے ایک پینک تھا جس کو حکومت نے ایک بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے اور آج اس کی واضح طور پر وضاحت ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا حکومت سے کہ آئندہ اگر ایسا کوئی بھی ایسی کوئی خبر، ایسی کوئی انفارمیشن آتی ہے تو بجائے اس کے کہ تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے، فوری طور پہ ایسی افواہوں کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، متعلقہ ممالک سے بھی بات کی جائے اور عوام کو واضح طور پہ یہ پیغام دے دیا جائے کہ جناب اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں گے اور نئی نئی جو نوکریاں کریٹ ہو رہی ہیں ان میں بھی پاکستانیوں کا حصہ ہوگا۔ بھارت کو، بنگلہ دیش کو، اسرائیل کو، ان لوگوں کو وہ اگر نوکریاں دیتے ہیں کہ اس ملک کا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیوں دے رہے ہیں، مگر ہمارا جو کنسرن ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو، تو وہ اب جو ہے معاملہ یہ کلیئر ہو گیا ہے۔ ناظرین، آج ویلاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو افواہیں چل رہی تھیں اس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جا سکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔